لو كان بيننا الحبيب لدنا القاسي والقريب من طيبة قبل المغيب طالبا قرب الحبيب. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allazi khalaqal insana fi ahsani taqwim wa 'allamahul bayan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alam a'hada ilaikum ya bani Adam alla ta'budus syaitana innahu lakum aduwwum mubin. Wa ani'buduni hadza siratum mustaqim. Wa qala fi ayatil ukhra wa ma ubarri'u nafsi innan nafsal ammaratum bis-su'i illa ma rahima rabbi inna rabbi ghafurur rahim. Wa qala sallallahu alaihi wasallam inna fil jasadi mudghah idza saluhat saluhal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh ala wahyal qalbu. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul karim. Tarkan kita mulai pengajian taling kita baca jolo Ummul Qur'an ima surah Al-Fatihah. Neta hadiah kuntu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluarga dan sahabat nia umumna tu kaum muslimin dohot muslimat khususna tu kaum keluarga tamadung parjolo tu Allah Subhanahu wa taala. Alaihim Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita panjatkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Madung ilahin Tuhan tuita kesehatan, nikmat iman, dohot Islam, dohot nikmat semangat dalam menjalankan kehidupan. Jadi nikmat sehat dohot semangatun na sangat perlu na diita antung haran ita pabawat masyukur tu Allah Subhanahu wa taala dengan memperbanyak zikir alhamdulillahi rabbil alamin. Salat dan salam tu Rasulullah, Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Tapabahat salawat tu Rasulullah arana dohot salawat tu Rasulullah ita insyaallah mendapat syafaat, doa ta diterima oleh Allah. Kemudian ita diparo Tuhan sian penyakit dohot bala, kemudian dohot salawat diterima amal ibadah ta. Dohot salawat iakui Rasul kita tongkinai sebagai umat nia. Pala madung iakui Rasul kita sebagai umat nia, momor matongkinai masuk tu surga ni Tuhanan. Jadi nangkun pipangido tongkinai sarugoi nang saya di onni Tuhan mai. Ima pala madung rido Tuhan tu ita. Nangkun tapangido ilhen Tuhan. Adong sada seorang tabi'in najolo, seorang ulama besar namar gorar Sufyan As-Tsauri. Nah seringannya minta ridho tu Allah Subhanahu wa taala ulamaun. Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah. Ya Allah lehen majau Tuhanku ridhomu dohot sargomu. Tutup nah seringan mangido ya. Mangido ridho ni Tuhan. Ridho ya Allah, ridho ya Allah. Un saja mak pangiduannya. Rupa IBG seorang adabur namar gorar Rabi'atul Adawiyah. Adabur na sangat malim waktu oleh Sufyan Tsauri. Asa jodoh lang pangiduan minau begi pangiduan mu Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah. Oh Tuhan lehen ja Tuhan ku ridho mu do sarugomu. Aso langi pangido ho ridho dohot surga ni Tuhan. Indala lang may lohot Tuhan ning Rabi'atul Adawiyah.
Asumila untungnya. Songon dia mau hagit mangido ridho ni Tuhan dohot sorga. Sementara ho ngana ridho pe hotu takdir ni Tuhan. Nabahatan do penusi ridho mu takdir ni Tuhan. Puncak ni imani dawoho. Oh Sufyan Tsauri, di saat sabar kita menjalani hukum ni Allah, dohot ridho ita tu takdir ni Tuhan. Romei ridho ni Tuhan ni. Ima puncak ni iman ni. Jadi nangkon pe pangidohon leng naromai ning Rabiatul Adawiyah tu Hasan Basri Sufyan Ats-Tsauri. Padahal Sufyan Tsauri ndak ulama besar onte. Perbandingan nada boh. Nangkon pe bahatu pangidohan ni batu Tuhan asal kon matikun ibana marzikiri dohot nama itu Tuhan. Di batu ni Tuhan de maksud ni zikir ni baik. Contoh ada nagit parjongjong orja. Awarongan pala parjongjong orja amu undang dau nimmu. Ulang ko lupa patawnaw ti eda nimmu. Nangkon pidokon ko ling naundangon ko do hidabo telang ho masahabat akrab kumulungon na jolo ling namar sudaro maitania. Jadi nangkon pe sunggul ko ya ling nai lehennya di jo undangani. On maperbandingan. Nangkon pe sunggul ko Tuhan ipangidoho Tuhan ridho ling nagit lehenon ni Tuhan may ridho itu ho. Jabat ridho Tuhan ridho may makhluk itu ho. Ridho may alak laymu. Ridho may anakmu tuho, ridho may sude, umbar balok, ridho may binatang-binatang ipe. Jabat ridho. Jadi haranion madah, kajin tadi potang nirion, sondir membuat ridho ni Tuhan ni, tidak lain adalah dohot payas roanta dalam kehidupan non. Imesurkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya di dalam diri manusia adong segumpal daging. Tarsagorang ditenjumu deh. Kan, son? Apabila baik deges doon anggotaon ning Nabi. Apabila deges ateteon, dah daging nasi gumpalon, deges doon anggotaon. Pangani pedeges di panjaman niya, matai pedeges di pangaligin niya, pangkulingon pebo deges doon kata-kata niya. Supingon pedeges di indah sering ko sala begay be. Mataon pe indah sering ko sala parnidaan be. Para deges nangon bagasan. Tapi apabila sego nangon bagasan, sego may tangan pe, sego may pat, sego may pangaligi, sego may parabinagian. Dorme na sala begi hetu edami. Dorme na sala dokon ko, masingon tungon bagasan. Jadi saulang sego nangon bagasan ni suling tutup ya terawat baik diges. Isa suluhat jasad kullu. On masih tadidik ma dirin taon. Ita mulungon dia deon, ngon luar do parjolo. Untuk mendidik nadah ngeluar. Salah satunya palang ngeluar maksudnya itabain ma amalan-amalan nazohir. Amalan-amalan nazohiron ke alak mengaji, ke ita mengaji. Dah. Bo pengada ramu beli tengah pada lalahobe nasuruh mengaji. Mandidik nah. Bo pengata gi ilalaho ngata gi ulalan mengaji nadawan tudolok nia. Ngata gi ulalan mengaji nasiringan raudan nia. Paksaun majolo dirimu mangkaryaon kebekani terdidik ma'atiatemu untuk marzikir tu Tuhan mansyukurina. Sarupun ahado inang daboon bo ayah bo. Danganak tai paksa ale sumbayang. Bope nga perron lai paksa sumbang cuma sumbayang. 1 tahun 2 tahun deh na karena alak kalina sumbayangi. 4 tahun na 5 tahun na karena Allah domay. So ni do petarap niya tenta. Na mga yun peso mo ni mapaksan so ni dirimu. Insyaallah muli-muli ikhlas ditong kinay. Muli-muli rade manyato ditong kinay ahay ilmu itu atetemu. Apabila itong kinay manyato ilmu itu atetemu, hosayo na magyot nagari nagit marzikiri. Pagi milaloh na marzikiri. Jadi kadang-kadang dosunga tayo na marzikiri. Tulu-tulu do pila ilaha illallah ni ba mamarkuayang. Sa 4 jam do pirung berbuka mengajian, mama jadi parkusandaran. Magit mengantuk. Ndorong semangat na. Arana inda de ronia depe. Tapi dung olok-olok tong kinai, rodo on gairahimulak. Imadah. Jadi ita usaon maso deges atetion dohot amalan-amalan nasohir. Dia di amalan nasohir nai termasuk na Abdul Zikri la ilaha illallah. Pabahat mazikir la ilaha illallah. Sada. Napadua na pabahat masilaturrahmi. Ada on pimandidik ati doon.
napatuluna pabahat ma mengunjungi tempat-tempat narami untuk beribadah. Dah, terdidik dia teteni be sendiri, terdidik sendiri deh. Ima guna tarbiyah warna. Tarbiyah pendidikan itu. Ti Rasulullah ngana unjungi sekolah, langsung Jibril mendidik dia. Itangkon na sekolah depe 6 tahun. Kan nonok nito 6 tahun. Habis 6 tahun baru 10 tahun di SMP. Baru 10 tahun di tingkat aliyah ataupun SMA. Baru kuliah muse dope, ipaksa muse dope menyusun skripsi. Langsung dia lulus mendapat gelar sarjana. Kadang-kadang angkon ditabusan dope skripsi, dipasusun kon dope tualak. Akhirnya Roma sarjana naik, orang lengkap. Artinya indah rohania na sekolai. Bandingan. So ni cuma namar ibadaton pe. Jadi mulai-mulai majul teh. Mulai majul insyaallah taala murmur menyatu di tongkin nai. Apabila menyatu tongkin nai zikiron tu atete mula ilaha illallah. Akhirnya tongkin nai indah la ilaha illallah zikir nabi ahduma Allah nani nama langsung. Na pondok nai nama Allah, na sudah nama Allah. Makan ison minta pelajari cara mendidik ati-atentaan su terbiasa ita. Kan? Aso alak-alak na berada di dunia kegelapan bisa menjadi terang benderang hidupnya. Kan? Aso alak-alak na jolo maksiat sunnah mana tikunan beribadah. Aso alak na jolo na uraon ni alak doya sunnari na iya sajodo masanjungun ni alak. Aso alak na jolo yukuri alak doya inda lalu ni kalak. Sunnari iya do buah bibirnya alak. Kan? Aso bisa. Arana diisi ati-ation do. Makan ati-ation adong 2 pangisina. Pertama iman, napu aduana isi dohot nafsu. Kuna dong nafsu jita ti. Tapi nafsu terbagi tolu. Terbagi piga? Pertama nafsu ammaroh. Nafsu ammaroh tumbisu. Nafsu ammarohon selalu mengajak kita kutu kejahatan. Mengajak margabus, mengajak manipu, mengajak foto-fotoon, mengajak-ajak curang, mengajak-ajak manangko, sudah kejahatan. On nafsu ammarohon, sonarong disuruh Yusuf tadi kan, wa ma ubarri'u nafsi innan nafsal ammarotum bisu. Tidaklah aku menuruti nafsuku karena nafsu ammarohon mengajak tu kejahatan. Illa kecuali marohi marubbi illa marohi marubbi kecuali nailehni Tuhan rahmat tu nafsun irahmati Tuhan nafsu ni baik inna rabbi ghafurur rahim Allah maha pengampun Allah maha penyayang pala madung irahmati Tuhan nafsu ni baik manaik muun sotik menjadi nafsu lawamah nafsu warna nafsu lawamahon indah gitu kejahatan non Icelairon kejahatan. Terasa sekali itu kejahatannya condong. Tapi suka dengan kebaikan. Suka. Ia kadang suka kejahatan, kadang suka kebaikan. Artinya isi malimna, isi dogilna, isi jahatna. Isi masurah lagi, pala sabulan nun, bahang sajo. Pala binuto, mama lakukan talan. Umpama dodah. Pala mengaji sajo masojid, umpamana. Umpama dodah. Palang abi no tu inda na rorobe. Unda na robe. Upama ke lijong kuning saya ada burung nyalak. Umpama dah. Palaon manombo mamar jilbab na lebar, 3 lapis jilbab na. 2 lapis jilbab na lebar-lebari. Palas mulak mama nang kosolo. Mama nang kosolo. Ilas kuning saya lo solop nyalak. On mada nafsu ahli warnai lawamah. Jadi nasiringan dan nasononan di antara kehidupan tahun. Allah. Anggo kece saru hajo git negari. Anggo on masona dah. Ulang dong git negari kece na sutun tu be. Anggo git negari manip-nip musobah manangyon kaji. Oh ide dong pengajian mahadir, ide adong parwiritan tutup doon tampil hajo barisan depan. Kan? Umpama udah barisan depan. Apa lang abin na ito? Nga, naro mangaji be. May dia lang umaksano, ngaro mangaji be. Matu dia.
binoto be. Palama inda binoto bisa satu dia kehena be. Jadi on nafsu lawamah do on. Adong do di tahun rahmat do jita sabutul naon. Rahmat don. Tapi ima sedokon marsumpah Rasulullah kan la uqsimu bi yaumil qiyamah wala uqsimu bi yaumil wala uqsimu bin nafsil lawamah. Bersumpah dengan nafsul lawamah. Kan? Nafsul lawamah mah kadang naik, kadang turun, kadang malim, kadang aman aja ahad. Oh ini saja mah. War untuk manusia. Maka diimbangi badahut iman isuntik kon ma imani tu ati-ati. Jadi maningkat mon paladung diisi ati-ati mulai makalah nafsu ammaratun bisu naik menjadi nafsul lawamah. Nafsul lawamah pe mulai memanyingkir melah naik menjadi nafsul mutmainnah. Dipanggil Tuhan mah ya ayat Tuhan nafsul. Jadi nafsul mutmainnah nafsuna tenang, tenang sudah. Miskin pe tenang, gule bulung garung pentong indah mangupat. Olo gule manuk pentong indah palai sajo cari to onnia. Olo sambal joring tong dapat ima, lasyak tuk dontong ima, aram bernekuhur dontong dohot sirana dadaput na tabodo lelaya. Indah unjung mangupat tumbak panganon. Indah unjung mencela panganon. Allah. Apa yang terjadi rumah tangga ni? Indah unjung icari to ini tualak aib ni alak lainnya. Nah, manikat mon nafsu mutmainnah mai. Tanggo jawab de peraman cari-cari to anggo alak lengki dah boleh. Bin sohori na parak lay alak lengki ni bagi. Anggo ga dimakan hati ho ni. Indah tong toli dokon na soni ti. Allah. Ulang cari tuan aib ni keluargamu be. Ngana kebanggaan joy. Angga udah beli anak king ada gina beres. Angga anak king sorong dina sekolah. Anak king ada gina rasum bayang. Ingat ucapan orang tua itu bisa menjadi doa. Rali menjadi doa. Makanya itingkatkan ma imani. Itingkatkan ma nafsun pewo. Nafsu ahalon nafsu mutmainnah. So dia semaningkat kuatkan iman. So dia imani semaningkat pajot menuntut ilmu. Ulang mun ni masojid mai ison pedak dak ro. Ngoy masojid sekali sapoken. Perlu ju ison sekali sapoken. Jadi tambana doma. Kan? Nah sodong isadu bisa adong ison, na dongi ison bisa inda dongi isadun. Jadi kuatkan iman. Dohot imanon ma ibe kali musim dohot ilmu. Tapi ingat, nafsu mutmainnahun ibagi dua musemon. Tarbagi piga? Dua nafsu na tenangon bo. Pertama ima nedokon nafsu rodiyah. Nafsu rodiyah. Ada nafsu rodiyahon. Nafsu ataupun keinginan nyalak ansu selalu ia sudah amal ibadah nia, usaha nia, kegiatan nia sudah tetap tujuan nak tu Allah. Nah, pillah lillah. Sauput naik bismillah wa billah wa ala millati Rasulullah. Sudah karena Allah. Onpe pala marsaba. Namar sabai ho tetap pillah. Sesuai dengan hukum ni Tuhan. Dohot tujuannya lillah karena Allah. Mana tahu marhasil ko namar sabai. Ulangan tong sakat na hajo keluar kunti. Tapi ya hado keluar kun sadukahna. Au pala manyabion ijombur marhajat do ba mangalen na tu inantane dolok. Au pala manyabiau marniat dowon o manyurahkon na pinomat ipadayon jolo tu guru sekolah Arab tai. Nah, umpamana dulu. Umpamana. Awa pala manyabiau apa marniat daw padayon na jolo tu kakak na manolong kita sajo. Allah, apa marniat daw ba iya naget ke umroh pinomat bayadanon nangunaw sa suat, iya naget ke haji pinomat danon nangunaw sa belek. Soling mandapo tahu ninna. Contoh kan? Berarti adong sajo kaitan ni usahomi tu Allah. Jabat dorong sajo kaitan ni usahomi tu Allah. Dah, bope namar saba namar kobun, ang marhasil tong kinnay ba? Au sisip kondo onde ba pinomat tu anak yatim deba. Ulang jauh sudena. Jadi ada on nafsur rodiyah. Manjalaki ridho di Tuhan dohot jalan usaho.
Dah. Tutup. Sisa on deba gaji mi setiap gajian paling otik 5.000 bain tu anak yatim. Setiap gajian paling otik 10.000 bain tu kotak impak. Nang kondokon. Dah. Ulang lu pada membuka kotak impakin udah sisa dari sisa 100.000 ni nama. Nang kondokon barungan. Alak lu bisa ipar dawin alak tu kotak impaki. Dak ligiamu idan udah disadari si 200.000 ninna. Nang kon sulang sego nadenggan teh. Sulang sego nadenggan. Jadi nafsu rodiahon semata-mata untuk tutuhan do usahonnya. Marjagal pentong. Setiap hari marsadoka pinu marsada gulu-gulu sang sada karupu atau setidaknya inde dokon-dokonnya. Jajolo saos jolo lasiaki. Tetap itambah iya sotikan nai. Tapi di dokon-dokonnya on. Nasego orang kutimbangan dala inawok bukan kuida saat. Ulang dokon doben nasego. Memang ditambah ini ya jadi. Nah marjagali pesoni mah. Ara tujuannya do untuk mendapatkan ridho ni Allah. Indah ridho ni pelangganon bo. Anggo jabat ridho Allah. Tina ridho mi pelanggani. Nasuni deh. Jadi son madah. Jabat do nafsu rodiahun tujuannya adalah semuanya karena Allah. Ison masuk sangat dianjurkan tuita membaca ikrar setiap sembahyang. Kan? Allahu Akbar. Allahu Akbaru kabir. Ulang Allahu Akbar kabir dah. Salah deh. Allahu Akbar kabir. Salah. Allahu Akbaru kabir. Ulang sukun konronai. Allahu Akbaru kabir. Walhamdulillahi kasiro. Wa subhanallahi bukratan wa asila. Maha suci Allah menyogot napotang. Inni wajjahtu. On isina. Inni wajjahtu sesungguhnya aku hadapkan wajahku, hatiku, jiwa, kehidupanku lillahi rabbil alamin. Pator samawati wal ardo. Tu nama ciptaun langit, bumi dot nama ciptaun diringku. Pator samawati wal ardo. Hanifam muslimah wa ma'ani minal musyrikin. Inna solati wa nusuki. Sungguhnya ibadahku, solatku, solat na wajib mi, solat na sunat mi, dot ibadah mi, wa nusuki, ada artinya wa nusuki. Ibadah. Baik ibadah na wajib, ibadah na sunat, haji na wajib, haji na sunat, umroh na wajib, umroh na sunat, sadokah na wajib, sadokah na sunat, lillahi rabbil alamin. Sudah surahkan mati Tuhan. Milik ini Tuhan mai. Ison masuk lahir ikhlas. Ada ikhlas. Ada ikhlason. Ikhlas artinya bersih ibadah ni baik. Indah dong target. Ulang pakai target dah. Marsadokah yasin ulang dong target na pala kalah itarik mulak dah. Nanai. Marsadokah amak tu pengajian pala kalah itarik mulak amak. Manonton mabaya jamaahi mabaya kiamak taitil baya anak juga ki baya mayo ban namulak tungarah mamilin hudin nia isorakon taratak lah yang harapan ipili rakyat ternyata indah monang urung si manarik taratak manarik kuhuran ipar tarikan sudah baya mengaligi majamah make baya taratak taitil sendiri matilah dapur lu jita bebe padiar sone adong do parawiri tanta adong di saat natong kinai lo bitaratak ita tabusi nah ro masih mengati kan jadi aku nasona pakai target do indah naik lasi dan itu tidak diridhoi Allah ulang adong kait-kaitan son dia perbandingan ni ikhlason marsi tijur ko ben kotor lalaho mulutmu marsi tijur tuh olong de ramu jur minake he pordo piramu ke mulak tu papanganmu nda so nak kodo hajat bandingan na mama ayub kodo hajat itu ikan perlu piramu mulak tujuh lui adong de piramu mengenang kembali nda ikan nayas mantong roi paluan atu jayan tarsoni berbandingan na bandingan do dah Allah iya seroni ba soni mana menuntut ilmun pe soni mana sumbangi pe ulang pakai target ion medokon ikhlas dah bersih semata-mata ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi sunna nafsu rodiyahi. Dah? Nafsu rodiyah. Adong musim apa duana? Nafsu mardiyah.
nafsul mardiyah. On pe pemberian ni Tuhan doon. Nafsul mardiyah on. Doon. Semua amal itu ma Allah. Yang tadi itu lillah. Amalnya lillah. Amal itu ma Allah. Ada artinya ma Allah beserta Allah. Perasaan menurut Tuhan dohona tusonan. Keho tu Jawa, keho tu Medan, keho tu dia, keho tu sama tu kobun. Anggo perasaanmu selalu didampingi oleh Allah. Indah dong mabiar ko. Arong do Tuhan. Tuhan itu ada di mana-mana, tapi Tuhan tetap esa. Perasaan menurut Tuhan doon. Ne dampingi Tuhan dohona modomi, ne dampingi Tuhan dohona mardalani ne motori. Biasa di motor tu Sumatera Barat tu Pekanbaruan, sada au. Tu Medan penamu sada au. Tu Sumatera Baratan sada au. Adong perasaanku di sampingku. Istri Allah. Aku yakin bahwa Allah tidak menyanyiakan hidupku. Ndak yakin akan nagit sia-sia hidupku itu andalan iparsesi on Tuhan. Aranya adong do pisinangkin ikrarku tu Tuhan, yakin awaring terima Tuhan. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil la syarika lahu bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Awalakna Islam do ya Allah, selamat kunau. Arana Islamun artinya selamat. Dah, palung marung putus makrifat niba. Sudah tenang kehidupan non. Indah dong iso saliho kamiskinanmu. Indah pala marunangonang kulas modem. Baya nasib kuasa doa Tuhanku, sonan nasibku dah Tuhanku. Maranganangan marunangonang. Dah, ulah ku marunangonang laskit modem. Allah, sudah bayar Tuhanku, songonon nawa, sudah bayar Tuhanku, alak lainku, ya Tuhanku ada borungku. Namun ya Tuhanku kehidupanku, apa salah dan dosaku? Tanya rumput yang bergoyang. Nia. Allah. Iyalah kalau nasunin nagalau deh. Galau. Ansulang galau amalkon ayat pitu. Qul la yusibana illa ma kataballahu lana wa maulana walallahi falyatawakkalul mu'minun wa iyam saskallahu bidurrim fala kasiflahu illahu wa iyurika bi khairin fala rafalihi yusibihi may yasau min wadihi wal ghafurur rahim. Itu ayat kan. Ataupun selawat. Ada selawat anti galau, sulang error. Pamikir itu sulang error, sulang hang. Sulang hang anggojat hang adu pe. Tarcas du pe jabat hang. Darai cas be. Ulun darai jabat. Tarkan so hang ulang gari jabat hang ti. Ben ma solawat ahar warna, solawat nariyah. Solat aha? Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin allazi tanhalu bihil uqad wa tampariju bihil kurabu bihil hawaid wa tunalu bihir rogoib wa husnul khawatim wa yustasqal biwajahihil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasim bi'adadi kulli maklumin lak. Sampai matulu kali ibacaho insyaallah. Mago de galawi nagit marangan-angani mamikir-mikir kon na so patut pikir kon ni insyaallah. Maka habis mardoa pe, Allahumma sholli sholatan kamilah wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin allazi tanhalu bil qurbu wa tamfariju bil qurbu tuqda bil hawaij wa tunalu bil raghaib wa husnul khatim wa istasqal qamamu bil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhati wa nafasim bi adadi kulli maqlumin laka ya rabbal alamin. Baru Allahumma ighfir lana dzunubana. Nah, termasuk me sholawat antigal sulang mangararengi pikiranmu menjalani kehidupan non. Santai tapi pasti kan, santai do kehidupannya ini marusaunya biasa do tarida kan, tapi tutup ilen Tuhan rasoki ketenangan kesejukan. Jadi imadah kita amalkan isini khotamun nuwahipe
Jadi Nabi dabo waktu get Isra Mi'raj kan lagi Ramadan bulan Isra Mi'raj kan. Kan adong dentong itempel kontup belikat Nabi di antara dua punggung ni Nabi khatamun nubuah. Ya cap kerasulan nih. Dah ahadisina segitu di sonon kan segitiga Allahu wahdahu la syarikalah. Baru itu naik Muhammadun abaduhu wa rasuluh. Allah jabat Allah dia tition mebo Allah wahdahu la syarikalah Muhammadun abaduhu wa rasuluh. Muhammad itu hambanya berarti manusia deh Muhammad dan rasulnya. Allah wahdahu la syarikalah Muhammadun abaduhu wa rasuluh. Baru tawajjah haitsu sita fa innaka kiri kanan. Tawajjah berpalinglah menghadaplah ke mana engkau suka. Keme sangat tu dia giatmu Muhammad, umat Muhammad. Merangkat masa tu dia giatmu. Hai susita, tu dia giatmu. Fa innaka mansurun. Maka sungguhnya engkau ditolong Allah, ditolong dalam keadaan tolongan Allah. Tu dia pegiatmu. Ibaratkan batang bulung gadung, tu dia peyambung kon na topak mai. Allah. Tururai pe jadi, tu tanui pe jadi, tombiki pe jadi. Idarat pe naradi topaki. Tarsoni mabandingan na apabila madung masuk Allah wahdahu la syarikalah. Jadi on madah nafsu mardiyahi, nafsu yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi rasoki deh itu. Rasoki deh. Jadi untuk on sudena untuk pangimbangina makana itai si madahot ilmu. Sada yang kedua itai isi dohot zikir. Isa na mangalasimi zikir idokon may wirid. Wirid. Ada wirid amalan na menjadi adat di dirimu. Pala madung biasa ho salat tahajud, tiba-tiba tinggalkan ko sembahyang tahajud ni ko do mulak. Tapi dohot syarat pertama, madung iniatkan ko wirid, sada napaduana. Indah yang iniatkan ko sembahyang tahajud ti wirid. Tapi indah tagi ilalahu benga sembahyang tahajud tiap borngin atau malam Jumat atau malam Senin atau malam tertentu. Jadi hukumna wirid mai. Apabila tertinggal kodo mulak. Maka hukumna makruh meninggalkan suatu amalan madung rutin itabayan. Contoh hari Jumati inde dabuho tu kota impakibo. Hari Jumati. On yuban ko kodo mulak. Atur 5.000 hari Jumati on saja mai 10.000. On nagit perayaan kamu on kinai. Allah. Ikodo deh ti. Aku nikodo deh. Sesuatu madung iniatkan ko wirid. Pala ami pialak lai pe hari Jumat. Setiap Jumat oban 5.000, setiap Jumat oban 5.000. Bon lupa ho. Hari Jumat berikut nak kodo mulak. Palangai kodo ho makruh hukumna. Makruh. Mana makruhon anggini na haram mai. Kakak adik medut na haram. Makruh na haram na subahat tol na markamaranggi rak marpahalo ditinggalkan. Nah, rak marpahalo ditinggalkan. Maka alak na menuntut ilmu angkon na dong magarisia sifat warak. Tidak ada kebaikan bagi penuntut ilmu kecuali adong disia sifat warak. Ahne dokon warak baidun anis subuhat. Dao ngonna subahat. Ahne kon subahat nairaguan kehalalanna. Nairaguan kehalalanna. Yakin doh halal, tiadong isina haram. Dah, ipe tinggalkan. Yakin doh na haram karija, tapi adong yakin doh adong isina halal hupuna kan? Ipe tinggalkan mai, dikisan tinggalkan. Kan? Yakin doh adong isina halal hupuna. Au puna deba dabo. Ti mamar campur alak puna, indah puna bebe. Jadi lebih baik tinggalkan. Ime dokon subahat. Contoh marpira manukmu. Kan? Bunga senok rom saya marpira manuk tu tataring mi sangat tu dapur. Manuk musada iya. Kan? Tiro dua pirana sadari.
Untuk rasuki nangon Tuhan menulang nimmu. Dah belum tentu dah pi. Tandai jolo manuk ni jolo. Manuk pun alom belum do nari marpiratu si manuk na gorsing do sangat na bontar. Pokok na masuk tu bagas ku au puna nin nama. Ulang dokon songo ni. Pada saat tiap na masuk tu bagas mo puna mai. Pada uting na alak ro tu bagas mo uting mo. Pada tong kinai masuk muse alak tu bagas. Bisa mai? Oh, bisa mai. On benda kebetulan dalam pira manuk na masuk itu si au manuk kuron nimu. Ndak bisa itu. Allah, palaro itik ni alak, itikmu. Palaro alakmu saya ndak rabai. Ulang ben ko edah na songon ente. Jadi na subahat man waqo apis subahati waqo apil haram. Jadi alak na panuntut ilmu harus na angkon na baidun anis subahat. Ipada mengun haram sudah dapat warakna sudah dapat berkah namar ilmu dapat tongkinai taramal kon ko wirid mi. Mau hukum ni wirid itu. Jadi hukum namar wiriton hukum na sunat tapi madung diwirid kon niat kon wirid atau madung teradat tiba wiriti contohnya sembahyang duha ataupun solawat misalnya 100 kali solawatmu setiap menyogot atau istighfarmu 100 kali setiap menyogot boget copat ronak na pio-pio indah sompat 100 solawati menyogoti kodo mulak naronon bope habis juhur bope waktu asar niat kon mangkodo solawat na tinggali menyogoti kodo mulak palangai kodo ho makruh hukumna pala makruh donokan tu dosa ema tujuan adon an somari si mulak arana wiriton ibarat kon pagar do onte pagar apabila ma pagaron indah dong bolong pagaron mau masuk dabo panyakiti itu dirimu mau musuh-musuh mi masuk tu bagasmi jadi wiriton termasuk pagar judo on di derinta jadi pagari dirimu dohot sadokah pala jojot kumar panyakit pajojot sadokahmu hasinu amwalakum bis sadokah kan ni nabi bentengi dirimu dohot sadokah makana niat kon ma setiap hari mar sadokah inang kon natu alak bope natu manuk bope natu itik bope natu uting bope na gulai na di akuariumi niat kon sadokahmu niat kon nasin sadokahmu tambah ni pahalo jo inang kon natu alak sadokahon te sedangkan senyum itu pun sedekah senyum kutu edahmu penajo pandoran edang kipe da aunya so ni sayo pemajo peruan edamina senyum miho ulang lagi ba ati-ati nai senyum mada bibir ni atai bo widina mar tingkat pitu do ulang baca boy nai be Allah lagi maksudnya senyum nai berarti ben najop meruannya ulang lagi be keburukan nai kebaikan nai do maligi dah makana ido konsedina Ali tidak ada kebaikan dalam solat kecuali adong husukna angkon na husuk di mana sumbangi baru rong kebaikan ni sumbayangi angkon na husuk deh sendia sehusuk pertama tapahum paham ku ahani baca mi dah baca angkon paham ku mengerti ni baca mi bismillahirrahmanirrahim ning bibir ikuti dohot ati-atemu bismillahirrahmanirrahim dah aima ashabul yamin mego arsa iya ashabul yamin ikuti dohot bacaan dia tiate alhamdulillahirabbil alamin alhamdulillahirabbil alamin ni namu sengun bagasan ataupun parjolo baca mun ati-ate bismillahirrahmanirrahim mun ati-ate bismillahirrahmanirrahim sainggo mangiut ko tu ati-atemu ucapan mi maingkut tu ati-ate nah imana pertama angkon da map pahami bacaan ni jadi indah dong kebaikan dalam sembahyang angkon so paham dia ahli bacaan ni makana marsi ajar kita ti pinomat na rukun-rukun na ti arti ni patay angkon dapat ti tapi indah ben nagit mangarti arti ipati waktu sembahyang dah indah alhamdulillahirabbil alamin segala puji bagi Allah bagi pemilik sekalian alam angkon na diikuti mu dia tiatimu paham
Ar-Rahmanir Rahim, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Maliki Yaumiddin, yang merajai hari kiamat. Angkon na paham koi, bahasa Tuhan na merajai. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kepadamu kami menyembah dan kepadamu kami minta tolong. Tuhan koi menyembah dan Tuhan minta tolong. Angkon paham koi. Baru dapat khusus sembayangi, sadar. Taphim. Baru untuk ansor lebih bermakna sembayangi, ansor lebih khusyuk. Ada korana angkon nadi ikuti dohot pertama paham dah, nah kedua seiring ibadah dohot anggota badan niba dah, kemudian hati niba telah selalu berkiblat kepada Allah. Ulama bahas tu pikiran waktu nak sembayangi, ulama bahas tu pikiran dah on pandokon ni Sayyidina Ali, dan tidak ada kebaikan dalam berteman kecuali saling menjaga perasaan. Inna dong tagina mardongan amu mana saparo wiritanon bo. Adong doon 50 alak lobi. Lo jurang putih. Aduh opat on. Hampir 100 orang putih di luar. Inna dong tagina marwiriton anggo indah saling menjaga perasaan. Jago perasaan ni donganmu. Mai botomu dontong misalnya namar bustak na apal solop ulang luntak di solop nyalak na bobe. Contoh. Allah. Menjaga perasaan. Anak tagian saling menjaga perasaan. Tidak ada makna pertemanan kecuali saling menjaga perasaan. Perasaan mabo jago on itu. Kemudian tuntutan ni hati-hatian anso untuk mengisi iman, anso dapur kita nafsu mutmainnahun bo. Pertama nakin diisi dohot ilmu, semasuk semanuntut kita dah. Baru diisi musema dohot iman. Rukun iman yang kon dapati. Ulang segera lancar di bawah dah, lancar di pepangan. Pertama rukun iman nah. Nagit modo manjolo bo. Rukun iman pertama iman kepada Allah. Angkon na yakin diba bahasa ita milik ni Tuhan. Yakin na milik ni Tuhan ko. Angkon na yakin na milik ni Tuhan, pala icabut Tuhan, anak icabut Tuhan berum. Ulang to magupat betih. Tola do tangis tola. Tulang na ajit man Tuhanku na imay anakku niya. Meninggal alak lainnya, oh Tuhanku na anjit ma Tuhanku, on may satu-satunya suaminku, may tarik ko Tuhanku. Harap ibay Tuhanku, tuyo po bananak ko na Tuhanku. Nayo man. Ida mo naman jerit-jerit dumay warna iti. Naman jerit-jerit dumay. Ulang itabay na sono nanti. Tola tangis tola. Tapi adong di si Al-Quran. Pahami majul kalimat ni Tuhan, inna lillahi wa inna ilaihi rojiun. Maka na adong pitu amalan penerang kubur. Amalan penerang kubur panorang ni hati-hati. Pertama, setiap memulai pekerjaan, bope na mangan, bope na minum, bope na modom, ucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Isa qala al-abdu bismillahirrahmanirrahim, zabas syaitanu kama yazubur rasosu minan nar. Siapa hamba yang mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, maka terbakarlah syaitan. Terbakar setan ini ya. Setan ini diri ini baik. Sebagaimana terbakarnya timah yang dibakar oleh api. Meleleh. Maka hebatan Bismillahirrahmanirrahim. Jadi wiridkan Bismillah dah. 3 kali pinomat. 21 kali. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Adong sada cari to di kitab Sirqas Salikin ini kan. Adong sada ulama besar. Najolo. Dah. Natekunan beribadah. Natekun beribadah. Jadi kebetulan di lingkungan ini adong ayu nagolang naraan pataru-taru panganon kalak tu si. Nasringan marun rupa alak di asal lewat montoro ayu nagodangon. Marun kalak.
Paubatkon. Tutuk matu ulamaun, tugurun parubatanna. Nauna tampar don, ison doon, dapatna. Nauna tampar don, ison doon, dapat ni panyakiton. Ning gurun sayo mah. Nga, so ni dabobe, ke may tetaba, ninna. Pangiduan ni nomor ni alak pentong tusima, pangiduan ni, mana tahu dong pangiduan ni alak, sesajen tusima. Kaya tetaba, marinaan masyarakat kita. Dot mentong ulamon mau uban makam pak niya. Kampak dot gargai. Au pa jolo nin nama. Apala tolak matu tempat nagit mana ba ayon ibismillah kon ulamaon mah. Roma bayuna tobang. Ulang taba ayon. Ayung kudon ning bayuna tobangon mah. Inda do ison urusan menambahin sosat do ayon di masyarakaton. Gok namar penyakit guak alak na pataru-taru sesajen tuson. Darorang kuning ulamai. Taba niya. Targan si tabaho. Ita jolo marbada. Pala kalah hau taba. Tapi yang gua kalah ko. Ulang taba. Ada pentong. Nah ibuat gurun ma. Ulamaon ma. Aha kampak niya. Ulang taba ning bayuna tobangi. Au pun ada niya. Marbada ita jolo niya. Anggotar pakalah ko au. Silahkan taba niya. Marbada mak lain. Asal ucapkan niya bismillahirrahmanirrahim Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim Allahu akbar. Ada tong unggal saja bayu tolongi. Biar doh. Kalah mania. Jadi kalah mah te pangeduanku. Len jolo ja waktu tolu hari ulang jolo taba. Ulang taba jolo. Pangeduanku tolu hari pe ulang taba. Ning bayu tobangi mah. Jadi mulak mah ulama undohot masyarakat. Tolap tu bagas Roma bayona tu bangi ondo maksudku dabo saudo kon ulangi taba pangeduanku setiap sembayangku ligi masoni itu runi sajadah mi adong mesi raso kijo angkun taba be imason di bagianmu nin nama bayona tu bangun kan. Apa setiap sembahyang maulamai ibu tia sajadah. Na ampul saja do misi. So ngonon madah marsiro ani ini nah yo mah. So ngonon mah namar siroan mon. Sadari 2 hari 3 hari indi tabayan tong. Aso de pelangurung ai tabalanga maning masyarakat. Sabar mita jolo adong di saat nita taba. Nah yo mah. Paminong mendapet do. Saatip sembayang selama 3 hari marzikir ya arung haja mesi ipataru bayona to bangon isi rupa bayona to bangon jihin na tobang panjagonya yu dah balanjo ya parpataru epeng tu si pala po patarina ngaro be jihin ibe pataru epeng ibe marzikir mardoa yungkap indarong do ontong na mangalapalapi namon dana bana beon be nia sumbayang berikut namu semerzikir iligian diturus sajadahi indah dong musebe onda nama lapalapi won ibu timu se kampak dut garagaji kita tetaba musema bo tetaba dulanga ita taba indah naba nabion be musema merangkat marso muset bayo to bangi bo aso ita tima marjanji ita dong anurang itaba olo marjanji ita dah dengan roho nangkin nin nama dengan roho Timau tepati toluari ning jihinon berwujud manusia ya. Ol natule main tengana rohobe pokok nami taba. Targan si taboho main jolo. Anggo terpakalah kuau taba yang terpakalah kuau hodo kalah ulang taba. Ning bayon. Mar bada muse mesi, mar si tampulan mar bada mar si tutu. Satiup iucapkan bayon guruan bismillah Allahu akbar bismillah Allahu akbar ngamampan betu bayu ibe ngamampan ja bismillah mu bening bayu na bangi ngamampan ja bismillah mi do kon jari ngamampan ja pinada putau di bacaan ini ya ar bintong rumbak bayu gurui na yangkat do matutupi na wala guru lalu bilang abini ya lalu kita ini mulak ni ulang tabamu bebe donukan ni sinarong di panjangona na musema ai mah narung rupa panjangon ni ayun bo rupa ahado kekuatan di bismillah ngon dia de rupana o majul mandapetina ngon dia de keik
keikhlasan itu sudena. Ikhlas ko na mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, panganun mi menjadi ubat diho. Nda menjadi penyakit itu. Bismillahirrahmanirrahim, ikhlas ko na membuka sabai. Nama mului sabai, nama mului bope nama mupui. Bope rodan inda pala merpengaruh udani itu sabami. Bismillah. Dah, bismillahi Allahu akbar. Bapak laki tong kinai ope ibu hajjah nait ke mangalo tartung kinai ke muhaji. Kan? Pitu batu untuk mengaluntar Jumratul Aqabah tanggal 10 kan? Buat ayo batu bismillahi Allahu akbar. Nai ramban kon mi mangalempar deh. Mangalempar kon nafsu ammaroh dot nafsu lawamah nadong di dirimi. Bismillahi Allahu akbar. Lampar kon manapsui tu setan nadong disi niat kon mengalempar setan dot nafsu membuang nafsu sehingga madung abis kon ko nafsu amaro tembisu pulang haji aturanna bope terlambat kateringan di hotel terlambat motor urang pas ilaleho dengan misa bangku di kapali urang pas dengan sabangku di motori atau pina orang marlebihan pelayanan konsumen dah ni pelayan aturan nanggoleng tenang dohoi. Naik mulak meta Indonesia ulang berbada besai mah. Ulang be tina baru urur peta don mangalotar. Peta lontar kon mah. I tanggal 10 pe. Tanggal 11 soni joma Jumratul Ula usto Aqabah. Tanggal 12 usto Aqabah. Kan? Jadi tanggal 10 Aqabah saja. Tanggal 11 Ula usto Aqabah. Aqabah deh menunjungan doi. Parjol pada tanggal 10 naik kan? Tanggal 11 na ngonon perjalo ula usto Aqabah. Ula usto Aqabah. I tanggal 11, 12, 13 pala na parsani hotong kinay. Niat mo hade bismillah Allahu akbar. Mangalempar kon nafsu ammarohi. Dot mangambung kon setan nadong di dirimi. Jadi pala matu rapak nila ngon bagasan inda tagi ilalaho na membanguni umbar balok mi. Inda tagi ilalaho na suksesi umbar balok mi. Inda tagi lalaho na suksesi o dengan sajukan mi na baru-baruan daho jilbab na degis-degisan pamakena. Bismillah Allahu akbar ni maksud ni teh. Palang sa dibain. Tama indora sanan tangan mo tubasan jilbab mi. Bismillah Allahu akbar ni ambung kon siya. Insyaallah malapang deh. Pala inda malapang alam nasrah laka sadarak wa wada'na allazi angkodo sarak wa rupakna laka zikra fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa iza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Insyaallah. Jadi sudah amalan-amalan nasonian untuk payas anso tujuan na adon anso lurus mara sumbayang tai sasuai dohot nita ikrar koni ihdinas siratal mustaqim bimbing kami Allah tu jalan na benar tunjuki kami Allah tu jalan yang benar siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Aima insyaallah dah mulai mai kan mulai mengarah kan cara persumbayang ni bai bo. Makana antara nafsu dohot setanon on salah satu musuh dalam kehidupan ta tapi bisa menjadi dongan anggo nafsun. Makana idokon ulama pitu ningia pintu ni masuk ni setani tu hati-hati so ulang raiba namar ibadahi so inda raiba natikun namar usahui secara halali. Pitu pintu masuk ni setan untuk menghancurkan hidup dot kehidupan ta. Nah pertama imasuki setan mai di saat kita marah. Artinya marah, mengamuk, di saat goyak, gusar. Sana di saat marah mai teh jabat marah pandukon ni Rasulullah pala marah ko di waktu jongjong juguk ko ning Nabi kan pala mangamuk ko di waktu juguk gulung ko ulang jongjong be jongjong saya belum mangamuk bentol ni pala mangamuk ko di waktu jongjong juguk ko jolo pala mangamuk ko di waktu juguk pagulung jolo nda joro orang ko gulung au nimo te ulang ko tungkap manyo ding kodep kanan dah anggo tungkap ko ijugu ki setan musim mahoy Allah keme bunu iba modong disira cuna dong disiron da batas salose ning setan ni mai
Salo si bata so boleh mapikir kon nai ling na matiro si rondak bo inum so ni baygon ini ya bagaimana. Ulang patungkap pagulong dengan menyamping ko menyoding ko hadap kanan. Setan itu tercipta dari api. Apabila kamu marah, maka padamkanlah dengan api. Ima dohot beru. Maka na waktu menjawe kamu usahaon tekun ko waktu na menjawe. So dia tekun na bayan niat menjawe di saat sampai aik tu wajah. Isi maben niat. Nawaitul ludu'a lillahi ta'ala. Gosok wajahon ti. Guna ni wajahon si gosok. Pertama hikmahna mana tahu adong di si zat-zat atau benda-benda yang menghalangi aik tu wajahmu an semela. Salna badak na 4 lapis. Keli don tong dot lina ros, tambol pi pambogol dohot pipa liquid kan. Adong do pi mirabelana sotik di si na dalpak kon di kiri kanan kan. Apus mai. Ulungan baru di wajah ini. Sana imah hikmahna. Anso mudah menyampaikan air. Yang kedua, menurunkan tensi darah. Dah, nawaitul wudu lillahi ta'ala gosok. Matenang deh, manya tu aiki masuk tu pori-pori ni wajahmu. Dah? Manya tu gosok. Baru tangan sampai siku. Onpe sunat igosok-gosok. Somela nak kejang-kejangi. Mama jengkongan tanganku. Nah aja masih. Mama jengkongan dah boleh tanganku, tolong manjawe ko, sulang mar jengkongan. Allah. Jawe ini mah guna gosok-gosok kon, sulang mau mar jengkongan teh. Allah. Sulang mau mar jengkongan. Tangan gosok. Tolap tu obuk, mai masuk obuk. Nak patuluna kan menyapu wajib hukumnya menyapu sebagian rambut. Asal kon man disapumi tempat tumbuh ni rambut tonbo, otik saja pe. Marung sah mai. Tapi indah soal sah ni saja buaton. Do. Sunat nai dot hikmah nai. So menjadi ubat wudu'i. Ronjong kon tangan basahi tangan sapuan tu kepala. Kanan parjolo. Tonga. Baru ki usahawan ona sude bagian kepalaon. Apain sini son? Indah moi. Kanan parjolo, tonga baru kiri. Ubat deh. So turun tensi. Ulang menanin namanya bo. Apalagi yang usia ada boru. Manyapu obuk pe, manombo obuk na di luar ni tempat tumbuh rambutan dan disapui kan? Ondo bonin na bo. Sah deh. Indah ni son dewi disapui bonin na bo ha. Larai. Aku na tong tang nondo bo sude. Ima sunnah nai. Sunat menyapu sekalian kepala. Nah digi sani. Ulang sebagian-sebagian. Sompan jawab ni siri-siri ti. Sunat. Kemudian baru telinga telunjuk tuluang di telinga. Putar. Aduh neson ahan bo. Lubuk-lubuk na kan. Telunjuk tuluang naon. Terus on belakang tarik. Ibu jari menarik on belakang. Ulang menanin namanya. Apabila kerjaan ko sunana taraso deh. Insyaallah mempercepat turunnya tensi darahmu. Palanda naik ko na palapitam ataupun emosi ho insyaallah na cepatan dituruni. Ison dabo nabahatan son rahasia ni Tuhan. Wa fi ampusikum apala tubuh sirun. Di dirimu madong-adong do tanda-tanda kebenaran dan kebesaran di Tuhan ini Tuhan di Quran ini. Adong contoh. Ison adong angko 18 kanan kan? Son angko 80 sada. Do arti naon? 99, 18, 80 sada, jumlah 99. Asmani Allah, sering berzikir kepada asmani Allah. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Rahman, Ya Rahim. 100 kali, insya Allah engkau akan disayangi Allah. Nah, pada Ya Rahman, Ya Rahman, Ya Rahman saja 100 kali, insya Allah. Pada Tuhan engkau sifat lalai. Tidak perlu paho. Ini dah kunci di tanganmu, do.
Ini dah kunci. Ini dah kunci. Indah boto ompung sani dah kunci ni ompung ning pompunai. Ia ada cop ni ompung ni. Benai sandalang ni nama. Nabi na tentang dah ni mada boleh jat mata bang. Mai dah kacamata ni ompung dah nang kinin. Ucok. Kacamata ni ompung ini tiba lompongkin kacamata. Mana pakai mi ompung? Bona ondo langah niya. So ni mana boleh jabat mata bang. Amu pirasamu disandingkan nama terangi. Allah. Jadi baca maha. Ya Rahman 100 kali. Ataupun langsung saja maksudnya ya Rahman, ya Rahim, ya Rahman, ya Rahim. Dah? Ya Rahman, ya Rahim, ya Rahman, ya Rahim. Masuk sangat degis deh pal alai namar tarahim menyogoti. Allah paling suka membege dipanggil gorarnya sebelum terbit matahari. Ya Rahman, ya Rahim. Pala tarahim ya Arhamar Rahimin. Nasi coki mun masuk tambo. Opera si coki dua-dua nanti Narapana mai la degesa ni, naubata ni. Memanggil asmani Allah dah. Buma pio baya si coki ni namanya malaikat. Ma pio baya hambungki ya Arhamar Rahimin irhamna. Ni ya kan? Ulung ya Allah, maka alak-alak na suka menzikirkan ya Arhamar Rahimin atau ya Rahman ya Rahim sebelum terbit matahari. Dao desian pikun. Kenapa pikun? Berer. Ma tuang-tuang lain nomor cenggek depi karyona. Ar cenggek-cenggek depi tuang ma tuang-tuang. Ma berer. Di zikirna ya Arhamar manyogot-nyogot. Dah. Kemudian lain waktu minta tambah saya majolo. Injang arin tung tile git ke bagir pe umardahan. Arana pintu setan na pertama masuk tu dirinta lewat amarah, namar bada. Maka pala marbada usaon memenjawe dah. So ni jo mapat selang-seling jari-jari nipat. Usaon dah pat na ibo. So ulang marjengkongan pati. So ulang tonggong langkai tu masujitan tu pengajian nanti. Jadi hukum na maruwirit-wirit kembali nang kinin itu hukum na sunat tapi pala madung iniat kon wirid hukum na wajib ikodo. Dah kodo mulak wirid-wirit mitih. Bopen na sunat. Arana wiriton adalah pagar ni dirin tadi. Dot ima termasuk jalbur rizki magnet nirasoki pangundang nirasoki itu dirinta. Bopen ngakai tapi selalu dicukupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebih nabahat maidumub. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma salli salatan kamila wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin allazi tanhallu bihil qurutam farju bihil qurbu wa tuqda bihil hawaiju wa tunalu bihil ragaibu wa husnul khawatim wa istasqal gumamu biwajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhati wa nafasin bi adadi kulli ma'lumin laka ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira wa li jami'il muslimina wal muslimati bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina. Allahumma inna nas'aluka ridhokal jannata wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Allahumma anzilir rahmata wal maghfirata was sihhata was salamah was-sakinah wal mawaddah war rahmah khususan ya Allah li ahli hazihil jamaah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.